Activité de lecture, toujours unité 4. Les métiers et les professions. Semaine 2. Loisirs des mots français, 3e année primaire. اليوم إن شاء الله عندنا النص الثاني في هذه الوحدة. Texte 2. نبدأ على بركة الله. Le plus beau des métiers. Le plus beau des métiers. Younes discute avec son papa dans le salon de leur maison. Younes, aujourd'hui, notre maîtresse nous a demandé ce que nous aimerions faire quand nous serons grands. Que lui as-tu répondu? Le papa, que lui as-tu répondu? Younes, devine. Le papa, médecin? Tu pourrais soigner les malades et écrire sur une feuille la liste des médicaments? Non, cherche autre chose. Le papa, homme d'affaires, tu pourrais t'asseoir sur un beau fauteuil pour signer des contrats? Non. Le papa, athlète, tu pourrais gagner beaucoup de médailles. Ou alors, menuisier pour fabriquer des meubles de jolis portails. Younes, non. Quand je serai grand, je serai papa comme toi. نعودو نحاولوا نشرحوا النص ونعودو نقراو بتأني أكثر. Le plus beau des métiers. أجمل المهن. Le plus beau des métiers. Younes discute avec son papa dans le salon de leur maison. إذا يونس كيتبادل الأطراف الحديث مع الأب ديالو في غرفة المعيشة الصالة صالة المنزل ديالهم. Younes, aujourd'hui, notre maîtresse nous a demandé que nous aimerions faire quand nous serons grands. إذا اليوم الأستاذة ديالنا سولتنا ماذا نود أن نكون عندما نكبر. منين غنكبروا شنو بغينا نكونوا، يعني المهنة اللي غنديرو. Le papa, que lui as-tu répondu? قال لي باش جاوبتيها؟ قال لي devine، يعني ماذا تتوقع أنني جاوبتها؟ كما كنقولوا قلع، يعني بالدارجة ديالنا. لو بابا médecin، قال لي طبيب. واش طبيب؟ قلتي لها طبيب. tu pourrais soigner les malades، قال لي بغيتي تعالج الناس المرضى، الاعتناء بالمرضى. tu pourrais soigner les malades et écrire sur une feuille la liste des médicaments، وتكتب في واحد الورقة لائحة أو قائمة الأدوية على ورقة. يونس، non cherche autre chose. قال لي لا قلب على شي حاجة أخرى من غير هادي. لو بابا، homme d'affaires، قال لي رجل أعمال. واش اختاريتي رجل أعمال؟ tu pourrais t'asseoir sur un beau fauteuil، تكون جالس في واحد الكرسي زوين ومريح pour signer des contrats، باش توقع العقود. يونس، non لا، قال لي لا. athlète، tu pourrais gagner beaucoup de médailles، قال لي واش بغيتي تكون رياضي وتفوز بزاف ديال الميداليات. ou alors menuisier pour fabriquer des meubles et de jolis portails، قال لي اولا تكون واحد النجار كتصنع الآتات وبوابات جميلة. لي بورتاي هما بوابات جميلة. يونس، non quand je serai grand je serai papa comme toi، قال لي لا انا بغيت منين نكبر نكون اب بحالك. يلا نعاودو نقراو النص قراءة أخيرة وبتأني. Le plus beau des métiers. Younes discute avec son papa dans le salon de leur maison. Younes, aujourd'hui, notre maîtresse nous a demandé ce que nous aimerions faire quand nous serons grands. Le papa, que lui as-tu répondu? Younes, devine. Le papa, médecin, tu pourrais soigner les malades et écrire sur une feuille la liste des médicaments. Younes, non, cherche autre chose. Le papa, homme d'affaires, tu pourrais
t'asseoir sur un beau fauteuil pour signer des contrats. Non. Younes, non. Le papa, athlète. Athlète? Tu pourrais gagner beaucoup de médailles ou alors menuisier pour fabriquer des meubles et de jolis portails. Younes, non. Quand je serai grand, je serai papa comme toi. Mitlek. J'observe et je réponds. Qui sont les personnages que tu vois sur les 3 premières images؟ إذا شكون هما الشخصيات اللي كنشوفو في لي زيماج 3 الاولين هادي وهادي وهادي. الوغ اش كنشوفو في بروميير ايماج؟ كنشوفو دكتور، médecin, homme d'affaires ou bien un directeur de société. Troisième image كنشوفو athlète, un sportif. Alors, le personnage que je vois sur les 3 premières images, médecin, un directeur de société, un sportif. Le personnage que je vois sur les 3 premières images, médecin, le directeur, un directeur de société, un مدير شركة, ou bien نقولوا homme d'affaires, un sportif. Où sont-ils? Comment le sais-tu? فين كاينين وكيفاش عرفتي المكان اللي هما فيه؟ Alors, où sont-ils? مثلا le médecin est dans son cabinet. Le médecin est dans son cabinet في العيادة ديالو. Le directeur dans le bureau. إذا في المكتب ديالو. Le sportif فين كاين في التيران. إذا كيفاش عرفنا هادشي كامل؟ Le médecin est dans son cabinet, je le sais grâce à son tablier. Le stéthoscope, يعني داك السماعة. Le directeur de la société dans le bureau, il y a un ordinateur, des dossiers, des papiers. Le sportif, le terrain de course, يعني في التيران ديال الجرة. إذا le médecin est dans son cabinet, je le sais grâce à son tablier blanche. يعني لابس داك الطابلية البيضاء. Le stéthoscope يعني داك سماعة الأذن. Le directeur de la société dans le bureau كاين l'ordinateur باش عرفتها. كاين البيرو, l'ordinateur, les dossiers, الملفات et du papier. كاين دي papiers اللي كيسيني فيهم. Le sportif, le terrain du course. يعني هنا كاين terrain ديال الجرة. Que vois-tu sur la dernière image? كنشوفو في الصورة الأخيرة. إذا sur la dernière image, je vois un enfant avec son père. كنشوف واحد الوليد مع الأب ديالو. Sur la dernière image, je vois un enfant avec son père. Sur la dernière image, je vois un enfant avec son père. J'écoute et je comprends. Qui parle? À qui? Où sont-ils? Qui parle? Alors, Younes qui parle. Avec qui? À son père. كيهضر مع بابا. Où sont-ils? Dans le salon de leur maison. Alors, Younes qui parle à son père. Younes اللي كيهضر مع بابا, اللي كيتكلم مع بابا. Ils sont dans le salon. ما كاين في le salon de leur maison. Younes qui parle à son père et sont dans le salon. نزيدو نكملو de leur maison. De quoi parle-t-il? علاش كيتكلموا؟ إذا إلا لاحظنا علاش كيتكلموا. médecin, homme d'affaires, athlète, عندنا menuisier. إذا علاش كيتحدثوا على les métiers. Elle parle des métiers. Quels sont les métiers cités par le papa de Younes? شنو هما المهن اللي قالهم بابات يونس اللي ذكرهم بابات يونس؟ alors les métiers cités par le papa de Younes احنا نحددوهم. médecin, homme d'affaires,
athlète et menuisier. هذوما les métiers اللي يتذكروا من طرف أب يونس. Alors les métiers cités par le papa de Younes: le médecin, l'homme d'affaires, l'athlète et le menuisier. Quel métier Younes choisit-il? شنو هي المهنة اللي اختار يونس؟ Alors Younes a choisi d'être un papa. يونس بغى يكون un papa حيت في الاخر شنو قال له؟ قال له non, quand je serai grand, je serai papa comme toi. قال له انا بغيت نكون اب في حالك. Younes a choisi d'être un papa. Je comprends mieux le texte. Complète le tableau suivant. إذا نكملوا هذا le tableau هذا. Profession, description. شنو هي لا بروفيسيون هي المهنه، شنو هي المهام ديالها؟ الوغ ميدس هنا عندنا عطينا ديسكريبسيون، خصنا نلقاو بروفيسيون سواني لي مالاد اي بريسكرير دي ميديكامون مذكوره في النص. قال له ميدسان تي بوغي سواني لي مالاد اي اكرير سور اون فوي لا ليست دي ميديكامون. اذا هذا طبيب الميدسان. اوم دافير شنو قال؟ سينيي des contrats. Alors, l'homme d'affaires, description, signer des contrats. Maintenant, gagner des médailles, c'est l'athlète. L'athlète qui gagne les médailles. L'athlète. Le menuisier, fabriquer. Alors, menuisier, pour fabriquer des meubles et de jolis portails. قال له باش يصنع واحد الأثاث زوين وأبواب كذلك جميلة. إذن menuisier, description, fabriquer des meubles et de jolis portails. Je donne mon avis. Peut-on considérer être papa comme un métier؟ قال لي واش تقدر تكون un papa comme un métier؟ هنا يمكن لكم تقولوا وي او بيان تقولوا نو. إلا قلتوا وي غتقولوا علاش، إلا قلتوا نو علاش. مثلا نقولوا وي غنقولوا on peut considérer être papa comme un métier. يمكن نكونوا أب كعمل، أو لا نقولوا نو يعني مستحيل أن نكونوا أب كعمل، لأن عمل الأب مثلا صعب. إذا يمكن نعطي هذا الجواب البسيط. إذا non, je ne peux pas travailler comme un papa car c'est un métier difficile avec beaucoup de devoirs مع الكثير من الواجبات، لأنها مهنة صعبة مع الكثير من الواجبات. Alors non, je ne peux pas travailler comme un papa car c'est un métier difficile avec beaucoup de devoirs. Des devoirs. Je lis à haute voix le passage en couleur dans le texte. إذن أقرأ بصوت مرتفع passage باللون مختلف في النص. Un médecin, tu pourrais soigner les malades et écrire sur une feuille la liste des médicaments. J'améliorerai ma prononciation. Alors, un portail, un fauteuil, des médailles, une feuille, signer, soigner, signature. إذا هنا كنشوفوا le son ن، le son اي، le son اوي. alors هنا في الدرس ديال اللي غيكون جاي ان شاء الله في لي زاكتيفيتي دو ليكتور غنشوفوا هاد لي سون هادو اي اوي اي ن. un portail, un fauteuil, des médailles, une feuille, signer, soigner, signature. L'écureuil cherche de la paille dans la montagne. L'écureuil cherche de la paille dans la montagne. Mon père a oublié son portefeuille au travail. Mon père a oublié son portefeuille au travail. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم. أضرب لكم موعدا في فيديو قادم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.
مع السلامة.